इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस पक्षरु तुरंग स्थित दुर्गा होटेल ठारे राज्यस्तरीय कर्मकर्ता संबर्धना सभा अनुष्ठित हो जाइछि। बुधवार मध्याह्न नालकोनगर ट्रक ओनर वेलफेयर एसोसिएशन और तालचेर ट्रक ओनर एसोसिएशन मिलित सहयोग सभा अनुष्ठित होइतिबा बेले नालकोनगर ट्रक ओनर वेलफेयर एसोसिएशन सभापति तथा युव उद्योगी मनोरंजन जेना सभा मंच परिचालना करिथिबा सह अतिथि परिचय प्रदान करथिले। राज्यर कोण अनुकोणरू 100 रु ऊर्ध्व राज्यस्तरीय कर्मकर्ता सामिल होइतिले। आजिर संबर्धना उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भावे एआईएमटीसी अध्यक्ष रवि नारायण शतपथी जोगदेई संघ को सुदृढ़ करने मूल लक्ष्य बोली प्रकाश करथिले। ओडिशा राज्य मुख्य शरद चंद्र प्रधान, राज्य संपादक दिलीप कुमार पाणी, राज्य संयोजक राजीव कुमार जेना, उपदेष्टा भावे सत्यव्रत स्वाई, विक्रम केशरी महांती, शिवाशीष दास, बिरंची स्वाई मंचासीन अतिथि भावे जोग देइथिले। आजिर सभारे पूर्व सरकार किभली विभिन्न आଳରେ गाड़ी मालिकों को चाप पकाइबा, फाइन आदाय, भड़ा वृद्धि बदल में सारा भारत वर्ष में गाड़ी मालिकों समस्या को नहीं एआईएमटीसी समस्या को नहीं उद्यम जारी रखिछि। नुआ सरकार आसिबा परे विभिन्न समस्या संपर्क में संघ पक्षरु दाबी दिया जाइछि। परिवहन विभागर मिछ इचालाण को तीव्र निंदा और प्रतिवाद करने सह सुप्रीम कोर्ट कठारे द्वारस्थ होई अभियोग जणाइछु, जहा फल ट्रक मालिकों रोजगार कमुछि, खर्च बढ़ुछि। टोलगेट खर्च बढ़ी चली, मन इच्छा टोल फी बढ़ी चली, नगदरे फिटनेस फी वृद्धि। आगामी दिन में जदि सरकार समस्यार समाधान न करती आगामी दिन में एआईएमटीसी नेतृत्व में आंदोलन करिबु बोली चेतावनी दैछंती। अनुगुल जिले में खनि खादानर कंचामाल भरपूर रही बहु ट्रक मालिक असुविधार सम्मुखीन होउछंती। तालचेर रे 32 लाख टन कोईला रही, मात्र रेल द्वारा कोईला परिवहन अधिक मात्रा रे हेउतबा बेले ट्रक द्वारा ह्रास पाउछि। वर्तमान सरकार विभिन्न आଳରେ मालिकों उपर बहुत सारा आर्थिक बोझ लदी चलती, तेणु से आर्थिक बोझ बढ़ुची किंतु कौन गाड़ी मालिकों भड़ा धार्य बढ़ुना कि गवर्नमेंट भाई कहवा अनुसार गवर्नमेंट कौन भड़ा धार्य करना किंतु बहुत सारा देखिए सिस्टमेटिकली बहुत सारा आम उपर आर्थिक बोझ लदी दौरान, तेणु से ताकू प्रतिहित करने आम निश्चय राजरास्ता को ओह्लैबू, किंतु आम प्रथम सरकार सहित आलोचना करूँ जातीय स्तर में ओडिशा रे। तेणु आम सब भाई किंतु एक है आम आम विरोध होता अन्याय विरोध में किमती संग्राम करूँ, ता विरोध में आम आज आमर संबंध सभा आलोचना हो सारा राज्य रे जदि आज देखा जाए आमर ओडिशा रे 2 लाख ऊपर ट्रक थिला। जेतेबेले आयरन पीक टाइम रे थिला, परिवहन जोरसोर चलता एवं भल दर में ट्रांसपोर्टेशन होता, ताहा हठात पाइपलाइन को कन्वर्ट हो गला। पाइपलाइन कन्वर्ट है केउझर जो मुख्य काम होता जो कि आमर 60% ट्रक तापर निर्भर करते से आज बेकार हो गले। से जो टोटाल ट्रक आज बेकार हो बसैले से ना तांगर किस्ती दे पार्छन्ति, ना रोजगार मेंटे पार्छन्ति, ना घर चल पार्छन्ति। से कथा उठुଛି आज मुख्य। एणु किपरि रोड ट्रांसपोर्टेशन बढ़िबो ता उपरे सरकार आज चिंता करिवार टाइम आछि। एवं आमे हमर केंद्र मंत्री तालचेर माटीर पुओ तांको निश्चित भाव में आमे आगामी दिन देखा करूँ एवं किपरि ट्रक बेपार बढ़िबो तांकठे दाबी आम जनइबू एवं आगामी दिन में निश्चय आम यार सुफल पाइबू तांकठू बोली आशा एवं विश्वास रखिकी आज ये बैठक में निष्पत्ति भी देखु अखिल भारत मोटर परिवहन कांग्रेस हूँ भारत वर्ष रे सबू व्यावसायिक जान परिवहन कंपानी मानकर सर्वोच्च संस्था, जोटा स्वाधीनता पूर्व 1936 मसीह लाहौर ठार गठन होता। बर्तमान यह दिल्ली रे हेड ऑफिस कार्य करुच्ची। सारा भारत वर्ष गाड़ी मालिकों समस्या को नहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अनवरत उद्यम करी चली गाड़ी मालिक मानकर केवल सुविधा हम। केंद्र सरकार 4 वर्ष तले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस उद्यम रे गोटे एडवाइजरी पठे राज्य सरकार को
ନଚେତ ଟ୍ରକ୍ର ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ବିଗତ ଦିନରେ ଟ୍ରକ୍ର ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ 1999 ମସିହାରୁ 2011 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଏମିତି ଧରିଲେ ଯେ 7 ଥର ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ବସିଲା, ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ, ଦାବି ରଖିଛୁ। ଯିଏ ପରିବହନ ସଚିବ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ, ସେ ତାକୁ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ। ଆମେ ପୁଣି ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାହିର ରଖିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇ ଚାଲାଣ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ମିଛ ଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ମୋର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ଫାଇନ୍ ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି। ଆମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଛ ଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ର ପଇସା ସବୁ ତାକୁ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀମାନେ ବହନ କରିବେ, ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଦେବେନି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ କରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପରିବହନ ସଚିବ ଆସିଲେଣି, ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରୋଜଗାର କମୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି। ତେଲ GST ପର୍ବୀ ଭିତରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ତେଲର ପରଚେଜିଂ କଷ୍ଟ ଉପରେ 200% ପ୍ରାୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପଇସା ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ବାଟରେ ଜୁଲମ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଇ ଚାଲାଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନୀତି ନିୟମ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମିଛ ଇ ଚାଲାଣ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଫିଟନେସ୍ ଫିସ୍ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ 50% କମାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ କନଭେନସନ୍ କରିବୁ। କନଭେନସନ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଆଲୋଚନା ହେବ। ତାପରେ ଯଦି କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା କୋଇଲା ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରକ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏଥିନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ଯେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନା ବନ୍ଦ ହେବ। ଯଦି ସଡ଼କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ କେତେ ଯିବ, ସଡ଼କ ପରିବହନରେ କେତେ ଯିବ। ଆମ ପାଇଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କୋଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୋଟା ରହିବ ସେଟା କେବଳ ଟ୍ରକ୍ ପରିବହନ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେନି। ତା ନହେଲେ ରେଳବାଇ ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସଡ଼କ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଏ ଦାବିକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ ଏବଂ ଦାବି ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ନଚେତ୍ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ।